دوستان سلام. کنده‌کاری هم یکی از هنرهای ملی و خیلی قدیمی به حساب رفته. خوشبختانه امروز هم طلبات مردم به این نمودی صنعت معماری زیاد است. از این رو عین مدعاست اگر ما این نمودی کسب و هنر را نیز مورد آموزش قرار دهیم. از این رو ما نشستیم حالا در نزد هنرمند فرخ بابایف تا اینکه نازکی های این هنر را آموزیم. سلام درود. سلام با شما. تشکر. وقتی که یک شاگرد نزد شما می آید، یک کارآموز برای تصورات کافی پیدا کردنش درباره این هنر، شما پیش از همه چی را به او می آموزانید؟ چون ما هم امروز ناقدر تجربه کافی داریم، دیدیم ولی در این سمت فعالیت نکرده ایم. در اول ما با اونها صحبت میکنیم که با اونها چی لازم است. بعدا آلبوم اشیاءی که برای تصویر کردن نقش و نگار بعدا چوب‌های درکاری که به ما ضرور است ملایما با اونها میفهمونیم. بعدا نقش و نگار را که از آلبوم شروع میکنیم اونها را نازکی‌هاشون را نشون میدیم. یعنی نقش و نگار را تصویر میکنیم. بله. برای کنده‌کار بودن سر اول نقاش یعنی رسام بودن در کار. بله. برای کنده‌کار اساساً باید رسام باشی که برای جابجا کردن برای یگان نقش آدم ابراز آفریدن باید ساخت انسان چی نمودی حیوان و انسانی که باشد اون را پورا به خطا تصویر کرده توانید. برای همین سرآور برای شاگردانی که نوآموزند از نازکی هایی که سر می شود ای همون تجربه کرده بعدا سال به سال با زینه های بالا برده می رسانید. دستشون وقتی که راست می شود. بله. یعنی روز اول شما فقط چگونه تصویر کردن نقش ها رو می آموزانید. در روزهای اول وقتی که دستی آنها راست می شود بعدا می توانند آن را کنده‌کاری کنند. همین. البته برای نقش سر کردن و برای که آنها دانند واحدهای چینک را باید در اول دانند که برای چین و چاق کردن نقش های هندسی و اسلامی هم نازکی های اون با چین کرده می شود. اون چین و چاقی که باید ضرب و تقسیم هم باید دانند که کدام نقش را چند تا تقسیم کرده می شود. اونها رو پورا باید دانند. اگر که نتوانند با مشکلی های زیاد دچار می شود در عملی کردن این نقش. یعنی یکی از فن‌هایی که برای کنده‌کار ضرور است این دانستن گیومتری و ریاضی می باشد. خب فهمم. و خیلی که در بالا قید کرده تجهیزات لازمه عین حال در پیش ما است. ما میتوانیم تصویر نقش را شروع کنیم. میشه؟ البته هست. اساسا برای چی آلبوم سفید نقش استفاده میبرند که با واسطه خطکور کنک وقتی که خطا میکنن چند مرتبه میتوانی که اصلاح کنید خط کنید. انا وقتی که در چوب گذرانید اصلاح کردن اون دشوار است. برای همین که تازه کار می شود ما در آلبوم شروع میکنیم. خب چیکار میکنیم برای تصویر؟ سر اول اینجا همین آلبوم باید تقسیم کنیم که چند هست. برای همین جابجا گذراندن همین نقشی که ما انتخاب میکنیم باید در مرکز همین آلبوم یک وی خود شکید یک طرف نیمه کجله باید نگوید برابر یک در مرکز جایگیر شود. ما اساساً چین کرده خط یاری رسانه که میایم با واسطه اون شروع میکنیم. و ما لازم است جدول قلم خط کنک نکه شروع میکنیم از حجم آلبوم که چند سانتی متر است دو تقسیم برابر میکنیم. 20 به فکرم 20 باشد با 10 دو تقسیم میکنیم. اندازه اون رو گرفته من هم برابری شما در ورق دیگر میخوام تصویر کنم. البته سنجش میگذارونیم که همون نقطه چینه که موندگی ما در برابری همون خط گویا یک پیش عقیب باشد یکون میلیمتر اندازش کج گویا علاکای چون که میگوین خشتی اول میدهد معمار کج تا با آخر میرود دیوار کج. همین خط یاری رسانی ما که اگر که خطا باشد علاکای نقش ما خطا میشود. وقتی که آلبوم رو یعنی ورق رو به 4 تقسیم میکنیم باز چیکار باید با همون صندوقچه‌ای که ما تصویر میکنیم اندازه اون رو تخمین با واسطه خودمون انتخاب کرده تصویر رو سر میکنیم. ای خط یاری رسان این طرف میشود 20 از این طرف میشود 5 انکون 10 این طرف 10 این طرف میشود 20 و 10
бешубҳа агар инсон донандаи илми риёзӣ бошад, фанҳои дақиқ бошад, кандакорӣ хуб мешавад ба гумон. бениҳоят осон мешавад барои чен кардану тақсим кардани ҳамин нақшу нигор мушкилӣ пеш намеояд. барое ки пурра боварӣ кунед ба чен кардани хатҳои худ, метавонед 10 бор чен кунед. Як бор бур гуфтани гап аст ки бояд як бор дигар боз чен кардан ки хато набиёяд. ана инҷа маълум мешавад ки ман суста. این کاری آسان نیست. این یک و یک باره آدم این نقش یاد نمیگیرد. سالهای سال باشد که نازکی های این کسب از خود کنید. پس از اونه که این چارچوبه که ما رامکه کردیم گیردش را در داخلی 4 نقش است. در داخل یکی از آنها نقش را می آفریم. بعداً که آفریدیم اینا میتونیم قطع کنیم، ای بالاش میشکیم، در اینجا میگذارد با این طرف قطع میشد، در این پهلو ده. این خیلی میشود که در همین یک چارچوبه رامکه 4 نقش میآفریم، بعدا انتخاب میکنیم که کدامش به ما معقول است، ای روی هوای کار پیش میبریم، میکشونیم. برای چی شما به داخل چارچوبه باز یک چارچوبه دیگر تصویر کنید؟ اکنون این باید که از همین سرشوی چوب یک و یک باره نقش و نگار سر نشود، کمتر حاشیه میپرتیم که نقشی که ما میکنیم ویران نبیاید، کمتر برای محافظت کردن همون. از بیرونش یا از داخلش؟ از داخلش. خب چند سانتی متر؟ 5 میلیمتر. اکنون تصویری نقش رو ما از خیال خود، از تخیل خود میآفریم. 10 بار ممکن 20 بار میکشیم، تازه میکنیم که با همون نقش به ما معقول بیاید، پسند آید که وقتی که همون نقش به ما معقول آید به دیگران نیز معقول میآید. یعنی اون نتیجه دلخواهی که ما به دست میاریم حتما به دیگران نیز پسند میآید. و من اینجا چی به من توصیه میدید؟ از روی شما عکس برداری کنم و یا از خود؟ نه، اول که شما تجربه ندارید من کمتر سر شروع میکنم. نازکی هایی که اول در اینجا ما بندهای اساسی را تصویر میکنیم، بعد در داخل اون برگ و گلبند ها رو تصویر میکنیم. از روی اساسی همین اول که درخت سر میشد، بعد شاخچه و برگ های اون ما همین خیال شروع میکنیم. خب باشد. ما گفتنم ماند که نقش هایی که چند وابسته به همون شکلی انتخاب کرده صندوقچه ما باید پهمی همون بنده انتخاب کنیم. وقتی که کمتر پهمی بیا صندوقچه مایده، اون وقت دغلتر میتونه و نازکی به همون وابستگی زیج دارد. اندازه‌گیری درست باید. بیشتر چی میسازید از همین نقش و همین کندکاری؟ اساساً همین صندوقچه های هر خیلی را که به شاگردان آسان تر است، همین چیزها را آموزونده اون رو کم کم تیار میکنیم، بعدا خودشون انتخاب میکنن که چی سازن. همین کمتر یاد گرفتن دلچه در خانه های خود میتوانند دیگر هم از وابسته همین یک چی را که تو نیستی دیگر چیز هم میتوانید. یعنی این الفبای همین هنر میباشه؟ الفبای سرشوی همین. برای همین سطح رسیدن شما طول چند سال آموزش کردید؟ طول 4 سال در کالج جمهوری رسامی به نام میرزا احمد علیموف تحصیل کرده. نازکی های این کسب را از استاد حیدر عبدالطالب آموختیم. اساساً پدرم که رسام هستند، بیشتر همین هوس رسامی و همین هنرها از پدر به من میراث مونده است. بعداً در کالج رفتن را تکمیل دادم. بعد از ختم کالج با دانشکده نو تاسیس که دانشکده صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان تاسیس یافت، در آنجا نیز رفته 5 سال در آنجا تحصیل خود را با شعبه هیکل‌تراشی رفته در آنجا تحصیل کرده، اون را با موفقیت ختم کردم. برای یک نقش می شود که سالهای سال
меҳнат мекунӣ, майнаи об мекунӣ ки ягон нақше ки ба дил писанд биёяд. барои инҷаш тақсимот мекунем, аз занҷиракҳо истифода мебарем. барои тақсим кардани ин барои ман мушкилӣ намекунад ки ман аз ҷадвал истифода бурда андозаи онро чен кунам. ман нигоҳи рассом ки дорам, ҳамин хел тақсимот мекунам. тақсимоти занҷира барои ҳосил кардани ҳамин нақш, бале? бояд ки хоначаҳо, ҳамин кубикчаҳое ки дар инҷо тасвир шудааст, андозаи онҳо ба якдигар каму зиёд набошанд, баробар тақсим чаҳоркунҷаи чорчӯбаи муайян ки бояд бошанд. накун ман нақши тасвир кардаи худро ки буд кардам, онро як паҳлӯи онро мебурем, чунки қат карда ба болои он хоб карда аз ҳамин хати ёрирасоне ки мо кашидем, онро ба воситаи он хат намуда барои хатҳо гузаштанаш бояд қаламро ҳарчи бештар пахш кардем, чунки равшантар бояд бошад ки дар паҳлӯи дигар гузарад. боз як нозукии дигар дар он аст ки ба воситаи оина ҳам мо метавонем ки хатоги нақши худро дар ҳамин болои хати ёрирасон мемонем, паҳлӯи хатоги онро нишон медиҳад. параллел будани нақш ба якдигар мечаспад ё не, ҳамин оина ба мо нишон медиҳад. баъд бо воситаи оина ислоҳ кардан мумкин. нақши ман ки қариб аллакай ба итмом расид. барои тасвир кардани нақши ҳандасӣ бояд мо асосан аз гамма истифода барем ки тамоми ҳамин гулу бандҳо ҳастанд, бо гамма сохта мешаванд. хел нақши ҳарфи г ба монанд аст, дар куҷо ки ҳаст во мехӯрад. инак ҳама куҷои ҳаминда ҳаст бо гамма пайваст кардаем. барои нақши рӯи авроқ ба чӯб гузарондан мо аз варақи махсусе ки аз ин тараф он тарафро мебинем истифода мебарем. аввал андозаи муайян андозаи камтар нисбат ба нақш зиёдтар мегирем. онро дар хати ёрирасон монда бо тугмачаҳои махсус боз метавонем аз таги он чӯб монем, чунки нақшро меқапад, хубтар мегузарад. он нақша ки дар болои он мегузорем, аз таги он нақш муайян аст, боз дар болои он онро тасвир мекунем. ва ин нақше ки ман ҳосил кардам монанд шуд ба фикри шумо? кам кар нақши вобаста ба нақшу дастони нозукиҳои дастони худ фарқият ҳаст, вале нағз аст, хуб аст. ба ҳар ҳол монанд аст, вале камбудӣ дорад. акнун гумон мекунам қисмати кандакорӣ низ фаро расид, қисмати асосӣ. асосан барои кандакорӣ чӯбҳои махсуси инро арчаҳои русӣ ҳастанд ки аз давлати Русия ба мо ворид мешаванд. барои шогирдон он бениҳоят сабук ва мулоим ҳаст ки барои онҳо нақша бениҳоят осон аста. чӯби кедр мегӯянд, аз ҳамо истифода мебарем. аз чӯбҳои худ мо мешавад ки аз чӯби бет, тирак, чормағз, чанор ҳастанд, дар онҳо камтар мушкилӣ ҳаст, вале сафедор ҳам мешавад, вале камтар нисбат ба ин он сахттар аст. кандани нақш душвортар аст. анакун хеле ки мо дар албом хати ёрирасонро тасвир мекунем, дар чӯб низ мо хати ёрирасонро тасвир мекунем. ва инҷо намоён аст, бале? хати ёрирасонро мо тасвир кардем. анакун аз поёни он
махсус варақае ҳаст ки ранги сиёҳ дорад. Онро зер ки кардид дар чӯб мегузарад. аз поёни нақш онро мемонем. яъне бо ин варақ рӯй бардор кардан. хати ҳамои хати ёрирасоне ки аст, хати инро ба он болои он хуб мемонем ки ягон миллиметр пешу ақиб наравад. вақте ки ягон тараф камтар зиёду кам омад, нақшҳо рӯи ҳам пешу ақиб меояд. маҳкам мекунем ки чунки дар вақти тасвир кардани нақш он хато набиёяд. метавонад ки камтар гурехта ягон тараф каҷ биёяд. дар ин қисмат ҳама метавонам метавонад аз ҳамун нақшро аз рӯи нақши аслӣ рӯбардор кунад, он ба тахта мегузарад. миз ба итмом расид. баъдан бо ёрии асбобҳои махсус онро мана ин асбобҳои кандакорӣ, исканаҳое ки ҳастанд, ба ҳар фигураҳо онро махсус тайёр кардан, ба онҳо корро шурӯъ мекунем. чӯб бояд мустаҳкам, маҳкам бошад, чунки бо воситаи асбобҳо мо онро вақти кор кардан, агар ки ин асбобҳои мо бениҳоят тез аст, ба эҳтиёт кардан қоидаҳои бехатариро бояд риоя кунем, ки чунки агар камтар ба хатогӣ роҳ диҳед, метавонад ки ягон ангуштонро калта карда партояд. яъне захмӣ шудан мумкин аст. дуруст. барои ин чӯбро мустаҳкам мекунем. бояд бо воситаи мех ё ки таҷҳизотҳои махсусе ҳаст ки онро дар кандакорон истифода мебаранд. бисёр ҳунармандон онро истифода мебаранд, онро сахт мекунем. баъдан ки мо аз он дилпур шудем ки тахтаи мо мустаҳкам ҷойгир шуд, анакун мо шурӯъ мекунем аз асбобҳо. ин асбоби махсусӣ ки барои такбардор кардани нақш мо аз он истифода мебарем. хуб, тарзи доштанаш бо воситаи рост қапида махсус нисбат ба он нақше ки ҳаст камтар дуртар нигоҳ медорем. яъне аз хат дуртар. вақте ки мо онро мезанем, он омада ба хат наздик рафта рости хат мешавад. барои ин камтар мо вақте ки дар болои хат мондем, вақте ки ай болош ки задем, ай хат камтар мегузарад. яъне вориди хат мешавем. асоси фаҳмондан як чиз мумкин ки хат вақте ки дарахт баромадане ки рост мебарояд, ҳар сол ки дарахт ғафс мешавад, ҳалқа пайдо мекунад. он ҳалқа дар мо зарури аст донистане ки бояд тахта кадом равиш дорад. ҳамон рахҳои чӯбро ки надонистӣ, умуман ки кандани нақш имконият надорад. барои ҳар як нақш вобаста ба андозаи он мо исканаҳоро истифода мебарам. ки искана ки камтар калон аст, дар ҷо истифода бурдан мумкин нест. бо исканаҳои махсусе ки хурд ҳастанд, дар ин нақш ки вобаста ба ҳамон ҷойгир ҳастанд, аз инҳо истифода мебарем. акун мо шурӯъ мекунем аз такбардор кардани нақш. бояд ки ҳамин гулҳое ки мо тасвир кардем, нақшҳо бояд нисбат ба ҳамин баландтар ҳастанд. мо такбардориро шурӯъ мекунем ба воситаи асбоби болғаи махсуси чӯбин, ки ҳамин асбоби мо осеб набинад. ба воситаи ҳамин тарзи доштанаш низ махсус рост нигоҳ дошта онро мезанем. аз дастааш намеқапем, яъне не, аз даста камтар. вақте ки дур қапидем қиинтар мешавад поён, ки мо ҳамун нақш ба наздик бошем. дар нақшҳое ки круган аз асбоби махсус исканери круг истифода мебарад. дар нақше ки рост аст, боз асбоби махсус ки он рост аст, ана ин тараф мешавад, айн истифода барем.
тарафи ҳамворияш бояд ки ба тарафи ба нақш монда шавад. Айн тараф камтар ки паҳлӯи худро дорад, он аз берун меистад. берун бояд бошад. бас кифоя? кифоя. барои ҳамин хатҳо ҳамвор баромаданаш мо бояд бештар ба чӣ аҳамият диҳем то ин ки бенуқсон барои бенуқсон омадан ҳамун чӣ хеле ки гуфтам, асос ҳамун хатҳои солонаи чӯб ки ай ҳамунро бояд донист. ҳамун барои мо камтар мушкилӣ пеш мебиёд. Дигар донистани чизе зарурат надорад. Барое ки аз тарафи чап хатогишон истифода набарем, метавонад ҳамин нақше ки мо таи моҳҳо меҳнат карда ва заҳмат кашидаем, метавонад аз кор барояд. Барои ҳамин барабас рафтанаш мо бояд ки хатҳои солонаи чӯбро асосан донем. ҳамун нақши мо возеҳ дар баландӣ меистад, он такбардор поён меравад. Барои такбардор камтар ки торикӣ метиҳад, он нақш боз ҳам зеботар менамояд. ҳашамати худро нишон медиҳад. Зиёдтар мекунад. лакин махсус барои ҳамин намуди асбобе ҳаст ки ман аз ин истифода мебарам. аз шогирдон бошанд ба як корчаи махсусе ки кандакорӣ асосан ба ҳамин мекунанд, шогирдон бо ин кор мекунанд. ман ки камтар таҷрибам ҳаст, ба асбоби махсуси худ хатҳои онро ҷудо карда, яъне гулҳоро бо исканаҳои калон неву бо исканаҳои махсус ҳаст ки бо воситаи онҳо нақшро меканем. бо корд гумон мекунам душвортар аст, не? Не, қатъин осон. барое ки ман таҷрибаам ҳаст, медонам ки аз кадом тараф рахҳои чӯбро медонам, аз кадом тараф гирифтан. ба ин агар камтар хато кардем, як тарафа ҳамвор мегирад, дуюм тарафа метавонад ки шиканад. аз корча ки шогирдон истифода мебаранд, бо ин хубтар аст ки ин як паҳлӯи дигарро алоҳида ки мегирад намешиканад. ва метавонед бо корд ҳам нишон диҳед. бо корд бошад сараввал мо онро ҳифз мекунем, чунки агар ҳифз накунему канем, метавонад ҳамин нақши моро вайрон кунад. барои он ки нақш вайрон нашавад, хати махсус буриш медиҳем, баъдан меканем онро ки аз ҳамон ҷои хати гирифтамон ҷудо мешавад. ба ҳамин усул мо нақшро идома метиҳем. ва инҷо чоркунҷаҳоро мегузорем. ин ҳам як зебоӣ ато мекунад ба нақши мо, бале? чанд намуди чоркунҷаҳое ҳаст ки ба таври гуногун канда мешаванд ва мо ҳаминро интихоб карда ба ҳамин меканем. як шогирд муддати чанд рӯз метавонад ки каме бошад ҳам дасти худро рост кунад? муддати чанд рӯз не, муддати чанд моҳҳо метавонад ки ин таҷрибаро аз худ кунад. он ҳам ба чанд моҳҳо не, солҳои зиёд метавонад ки аз худ кунад. ва гумон мекунам ин аз ҳамин ҷустуҷӯи худи ҳамон шогирд вобаста аст, бале? агар худаш кунҷков бошад, ҳамон қадар ки меҳнату заҳмат кашид, ҳамон қадар тезтар ба муваффақият мешавад. ба ҳамин тариқ метавонам ман ҳам канам? як санҷида бинед чӣ хел мешавад. аз хати якум шурӯъ мекунем. аз инҷо ё аз инҷо? аз якумаш. инҷо. барои асосан барои кандани нақш бояд ки устувор бошем, чунки аз худ дилпур бошем, барое ки бениҳоят асбобот тезанд, хатари зиёд ҳам доранд. инак кори мо ба итмом расид. мо онро канда мегирем, чунон ки медиҳем нақши тайёр ба ҳамин тавр. ин пешаки сандуқча ҳосил шуд, бале? ин пешаки сандуқча аст. метавонем аз ҳар чори паҳлӯи онро
نقش آفرین میتوانیم که همین فقط پیش رو این خیلی ممکن شده است. تشکر. دوستان عزیز، فرخ بابایف بودند که همه این هنر را به ما آموزانیدند. با همین برنامه میآموزیم نیز به آخر میرسد. گمان میکنم که این برنامه نیز به شما پسند آمد. خیر، صحتمند، خانه آباد باشید.